अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। माँ, मुझे और नहीं पढ़ना, मुझे अब बिल्कुल भी यूनिवर्सिटी नहीं जाना। अरे बेटा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हारा आखिरी सेमेस्टर चल रहा है। कितनी मुश्किल से तुम्हारे अब्बा ने मेहनत मजदूरी करके तुम्हारे अब तक के अखराजात उठाए और अब आगे तुम ज़िद पे आ गई कि मुझे अब नहीं पढ़ना। आखिर ऐसी बात क्या हुई है, कुछ बताती भी नहीं हो, बस एक ही रट लगा के रखी है, नहीं पढ़ना। हाँ, मुझे नहीं पढ़ना तो बस नहीं पढ़ना, मगर ना पढ़ने की वजह भी तो होगी। उस वक्त तुम्हारे अब्बा की कितनी मिन्नतें करके तुम्हारा दाखिला भिजवाया था। उस वक्त तुम्हारी ज़िद थी मुझे आगे पढ़ना है, और अब जब आखिरी सेमेस्टर आ पहुँचा तो पढ़ाई छोड़ने लगी। और अच्छा खासा तो पढ़ रही थी, आज एकदम तुम्हें क्या हो गया है? उस्तादों ने तो नहीं कुछ कहा? नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस मेरा पढ़ाई से दिल उकता गया है। लो, अब आखिरी ही तो सेमेस्टर है। माँ प्लीज़ आप मुझे मजबूर मत करें। आओ बेटा, ननान से बात करते हैं, आखिर ऐसी क्या बात है जो आज इतनी सहमी सहमी लग रही हो। मगर आसमा के साथ जो पेश आया वो माँ को भी बताने से डर रही थी, वो बताने से घबरा रही थी, मगर माँ के असरार पर उसे वजह बतानी ही पड़ी। वो आज जब बताने से पहले ही उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मेरा मुत्तर, घबरा क्यों रही है? बताओ ना क्या हुआ है। वो माँ, आज जब मैं यूनी से वापस आ रही थी तो कुछ लड़कों ने। आसमा की ज़बान एक बार फिर खामोश हो गई। एक बार कुछ ना बता सकी। अब माँ का चेहरा भी परेशानी के आसार दिखाने लगा। मेरा पुत्र, रो मत। क्या क्या किया है लड़कों ने, मुझे बताओ, मैं खुद जाके उनकी खबर लूँगी। सुरैया अपनी बेटी के करीब बैठते हुए उसका हाथ थामकर उसे हौसला देने की कोशिश की। आसमा एक बार फिर अपनी बात को आगे बढ़ाने लगी। अब अश्कों के साथ साथ सिसकियाँ भी महसूस होने लगीं। वो माँ, जब मैं यूनी से निकली तो कुछ लड़कों ने मेरी इज्जत। आसमा की ज़बान एक बार फिर कुछ ना बोल सकी। इस बार आसमा माँ के सीने से लग कर ज़ारो कतार रोने लगी। इज्जत लफ्ज़ सुनते ही सुरैया के चेहरे का रंग भी उड़ गया। वो घबरा के पूछने लगी, आसमा क्या किया लड़कों ने? तुम आगे कुछ बोलती क्यों नहीं हो? जो बात है वो सारी मुझे बताओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। सुरैया ने एक बार फिर हौसला देने की कोशिश की। आसमा, तुम सारी बात बताओ, क्या कहा आवारा कुत्तों ने? आसमा कुछ ना बोल सकी। सुरैया ने आसमा के दोनों कंधे पकड़कर उसे अपने सामने किया और अपने हाथों की हथेली से उसके आंसू साफ करते हुए मुखातिब किया, आसमा, ये मैं हूँ, तुम्हारी माँ। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बताओ अपनी माँ को। आसमा ने एक बार फिर अपनी शर्मनाक आप बीती बताने के लिए ख़ुद को तैयार किया। वो माँ, जब वो डर अभी भी उसके दिल से नहीं जा रहा था। जब मैं यूनी से घर आ रही थी तो कुछ लड़कों ने मेरी इज्जत में हाथ डालना चाहा और एक लड़के ने मेरे सर से ज़बरदस्ती दुपट्टा उतार लिया। आसमा एक बार फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और अपनी माँ के साथ चिपक गई। क्यों माँ, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मैंने तो कभी किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा, ख़ुद को हमेशा इस दुनिया से छुपा के रखा, फिर क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? क्यों क्यों क्यों? आसमा सिसकियाँ भरते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। बहुत किताबों में पढ़ा था, अगर लड़की ख़ुद को बचा के रखे तो किसी गैर मर्द की ज़रूरत नहीं होती, वह लड़की की तरफ आंख उठा के भी देखे। और मैं भी तो हमेशा ख़ुद को छुपा के रखा, फिर क्यों मेरी इज्जत को उछाला गया? क्यों माँ, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? ठीक है बेटा, आज के बाद तुम कभी यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। मैं और तुम्हारे अब्बा ने यूनी में एडमिशन लेने से उस वक्त भी रोका था, मगर तुम्हारी ज़िद थी कि मोहल्ले के लड़कियों जितना पढ़ना चाहती हूँ, मगर अब जो पढ़ लिया है वो भी बहुत है, और अगर तुम बिल्कुल भी अनपढ़ होती तो भी हम मुआशरे में जी लेते, मगर हमारी बेटी बेइज्जत होकर घर आए, हमें मुआशरे को दिखाने के लिए ऐसी डिग्रियाँ नहीं चाहिए। तुम्हारे अब्बा शाम को आते हैं तो मैं उन्हें भी बता दूंगी कि आसमा कल से यूनी नहीं जाएगी, और आसमा, हमें फ़ख्र है कि हमें अल्लाह ने आसमा जैसी नेक पाक लड़की अता की। माँ, मुझे अब्बू फिर यूनी नहीं भेजेंगे ना? आसमा के दिल से अभी भी इन जंगली दरिंदों का खौफ नहीं जा रहा था। हाँ हाँ पुत्र, नहीं भेजेंगे।
ابھی ان کے اندر کا ڈر دور کرو اور جا کے کھانا کھا لو۔ شام ہوتے ہی آسماء کے ابا کام سے گھر آ گئے۔ وہ روز آتے ہی آسماء کے پاس جاتے۔ آج جب آسماء کے روم میں گئے تو بیچاری ابھی بھی پلنگ پر لیٹی سسکیاں بھر رہی تھی۔ نذیر احمد دیکھتے ہی گھبرا گئے اور میرا پتر کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ میں بتاتی ہوں آسماء کیوں رو رہی ہے۔ پیچھے سے سریا کی آواز سنائی دی۔ سریا آسماء کے ابا کو دوسرے کمرے میں لے گئی اور بتایا کہ کل سے آسماء اسکول نہیں جائے گی۔ مگر ہوا کیا ہے؟ آج آپ دونوں اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ سریا نے ساری بات نذیر احمد کو بتا دی۔ سنتے ہی نذیر احمد ساری بات سمجھ گئے۔ وہ اپنا ندامت بھرا چہرہ لیے آسماء کے کمرے میں گئے۔ آسماء ابھی بھی پلنگ پہ لیٹی رو رہی تھی۔ بیٹی مجھے معاف کر دو پلیز، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ نذیر احمد نیچے فرش پہ بیٹھے ہاتھ جوڑے آسماء سے معافی مانگ رہے تھے۔ ابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آسماء ایک دم اٹھی اور بابا کے ہاتھوں کو پکڑ کر چومنے لگی۔ بیٹی یہ ہاتھ آپ کے پیار کے قابل نہیں، یہ آپ کے بہت بڑے مجرم ہیں۔ میں خود آپ کا بہت بڑا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دو۔ ابا آپ ہوش میں تو ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے شرمندہ نہ کریں آپ۔ ہاں بیٹا آج ہی تو ہوش آئی ہے، میں آپ کو شرمندہ نہیں کر رہا ہوں، میں خود تم سے شرمندہ ہوں۔ ابا پلیز آپ ایسا نہ بولیں۔ اور بیٹی اب بھی تم پڑھنے جاؤ گی، اب بے دھڑک ہو کے پڑھنے جاؤ گی، کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ ابا پلیز یہ ظلم نہ کریں مجھ پہ، میں اب کبھی گھر سے باہر قدم نہیں رکھوں گی۔ شٹ اپ، کہا نا اب کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا، بھروسہ رکھو اپنے ابا پر۔ مگر ابا آپ اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ کسی کو روک لو۔ ہاں میں اتنی طاقت نہیں رکھتا، مگر وہ اوپر والا بہت طاقت رکھتا ہے، وہ تمہاری عزت کی حفاظت کرے گا۔ وہ تو پہلے بھی میرے ساتھ ہی ہوتا تھا، مگر پھر کیوں ہونے دیا ایسا میرے ساتھ؟ بیٹا وہ اوپر والا بہت بے نیاز ہے، اس نے یہ میرا قرض مجھے واپس لوٹایا ہے، جو میں بھول چکا تھا مگر وہ نہیں بھولا۔ سریا اور آسماء دونوں چوک گئیں۔ کیا مطلب؟ آپ کا ابا؟ بیٹا جب میں 21 سال کا تھا اور اسکول پڑھتا تھا تب یہ قرض میں نے اٹھایا تھا۔ میں نے بھی ایک لڑکی کا، کسی کی بیٹی کا دوپٹہ اتارا تھا، تب تو میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ آج اس بات کو 30 سال ہو گئے ہیں، اتنے سالوں بعد بھی اوپر والے نے میرا قرض یاد رکھا، اور میں نے صرف یہ ایک قرض ہی اٹھایا تھا جو آج مجھے واپس مل چکا ہے۔ اب اس کے بعد وہ خود تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد اگلے سمسٹر تک آسماء روز یونیورسٹی جاتی تھی، مگر پھر کبھی کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ یہ تحریر لکھنے کا مقصد آپ سب بھائیوں کو ایک خاموش پیغام دینا تھا۔ آپ کے گھر کی عزت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اگر آپ بچانا چاہیں تو کوئی بھی آپ کی عزت نہیں اچھال سکتا، بلکہ اوپر والا خوب آپ کی عزتوں کا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔